sandwich. Morning, sir. Just in case po, ma'am, sir, baka sakaling mag-iswan nila dito. Ay, hindi. Ano lang kami, titingin lang kami. We're here in Picnic Group, Tagaytay. Yan, dami na kaming napuntahan. Sa picnic group na naman tayo, guys. Maglilibot-libot. Picnic group. Sa picnic group na naman tayo, guys. Ayan. Makikita natin yung view ng Taal Lake. Si Sophia. Saging, papaya, 100 po kada isang balot. Ayan. 100 po ba? Pwede na kainin. Yan. Saging, 100 lang. Pwede mo tanggalin yung jacket mo, darling. Di naman malamig. Yan. Oh, hawak-hawak kayo tatlo. Hawak-hawak kayo tatlo. Wait lang, darling. Wait lang, guys. Wait lang, guys. Dito bili kayo ng t-shirt, ha? I'm here, kuya. Yang, pagstorya sa yang. O, ayan. Mas kita ninyo dito yung pinaka, ano, ng Ay, oo. Tagaytay. Yung buka niya, Yan. te, oh. O, ano na, oh, may fog na. Mm. Sam, stay here with the... Okay. Oh, wait lang, guys. Guys, wait lang. Ban! Nice nga na, Ban. Magawa sa kidney. Musuway ta, Ban. Musuway ta lang. Ano man? Mas okay yan, no? Subiya kay sa airplane. Di ba, Sam? Did you experience riding it, Sam? Oh. Okay si Sam. Oy, wait sa. Sophia, careful, Sophia. Shh. Careful. Careful lang. Ano? Sana all pa ka actually ano? Yun pa oh. Oh, daming building. Kita na niya. Yes, manood! Ay, kato dito. Dito ka, minute. Galing sa Amerika yan. Ate? Wait lang eh. Okay. Enjoy? Yeah. Pero pagod lang kami. Konti lang. Hindi. Wala na, ito prank. So we're leaving Tagaytay. Sobrang enjoy. Maganda yung tanawin dito. So next stop natin, Abangan. Bye!
Maglo-load lang. Ano susunduin? Na piang-piang. Tapo ko na piang. Pag-storya sa lang ba? Piang. Na Ulo. enjoy. Ayun. Ang daming kabayo mga kaibigan. Horseback Oh, riding. yan yung horseback riding. Horsey. Tigidig. Parang donkey lang eh. Ay, ticket.